दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले की तरह आज फिर एक और नायाब अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। उम्मीद करूंगा कि आपको बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, ये अमल झिल्ली का अमल है। पहले भी तिलिस्मात की दुनिया पर झिल्ली के अमल को मेरे बहुत ज़्यादा तारीफ़ से सराहाया गया था और बहुत लोगों ने इस अमल की तारीफ़ भी की थी। बहुत से लोग इस अमल में कामयाब भी हुए, बहुत से लोग नाकाम भी हुए, मगर इस बार इस अमल में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की है ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा हासिल कर सके, कोई भी बंदा इसमें नाकाम ना हो। उसकी वजह यह है कि ये इतवार के दिन से किया जाएगा। इतवार के दिन इसलिए है क्योंकि जुमेरात का जो दिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। नौचंदी इतवार या नौचंदी जुमेरात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। मगर ये जो अमल है मैंने इसलिए इतवार के दिन से रखा है क्योंकि इसकी तस्खीर इतवार के दिन से आसान हो सकती है। मैंने एक दो दोस्तों को करवाया है। इतवार के दिन जो इसकी तासीर नज़र आई है वो जुमेरात के दिन नज़र नहीं आई थी। इसलिए ये अमल शुरू चांद में इतवार के दिन रात को बाद नमाज इशा से किया जाएगा। और ये उसी तरह का अमल है जैसे मैंने पहले भी तिलिस्मात की दुनिया पर अपलोड किया था, मगर वो काले इलम का था, उसमें नापाक रहकर अमल करना था, गलाजत, बहुत कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं भी कर सकता था एक मुसलमान होने की हैसियत से। मगर इस अमल में ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये अमल बहुत ही आसान है और पाक साफ रहकर अमल करना है। मेरी बहनें भी कर सकती हैं, मेरे भाई भी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी आपको कामयाबी मिल सकती है। उसकी वजह सबसे अहम बात यह है कि इस अमल को आप जब भी करें लोहे हमजाद अपने पास रख कर करें और कम से कम इतनी का आपके अंदर रूहानी ताकत होनी चाहिए कि अगर आप कोई अमल पहले किया है, अगर आप उसमें कामयाब हुए हैं तो इस अमल में भी आप कामयाब 100% हो सकते हैं। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप पहले भी कोई अमाल में कामयाब हुए हैं तो आपको इस अमल में भी कामयाबी उतनी ही आसानी से होगी जितनी आपको पहले हुई थी। ये अमल बहुत ज़्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि ये 21 दिन का अमल है और इसकी जो तादाद है वो भी बहुत ही कम है। 500 बार आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं और 21 दिन पढ़ने हैं। 21 दिन के बाद ये झिल्ली सामने नहीं आती। पहले आपने इसको नगीने पर हाज़रत करनी है, फिर उसके बाद किसी बच्चे पर, फिर अपने ऊपर। बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनकी रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके सामने भी ये चीज़ें आ जाती हैं। मगर जिसके पास ना हो वो आप एक काला हकीक ले ले, उसके ऊपर इसकी हाज़रात करे और 100% उम्मीद है इंशाल्लाह मुझे कि उसके पास हाज़रात ज़रूर होगी। अगर नहीं होती तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा आपकी रहनुमाई में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रहनुमाई करूँगा आपकी, ताकि आपको इस अमल में पूरी कामयाबी हो और आपको नाकामी ना देखनी पड़े। और ये अमल आप 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान स्टार्ट कर देना हर सूरत में, क्योंकि इसका सही टाइम ही ये है 9 से 10 बजे के दरमियान। और दोस्तों, ये शुरू चांद में एतवार के दिन से किया जाएगा और इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो दौरान अमल अल्फाज पढ़े जाएंगे वो ये हैं: झल्ली झल्ली महाझल्ली, जलवतरी या ज़ाहिरो या बातिनो बेहक के सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये अल्फाज हैं जो 500 मरतबा आपने पढ़ने हैं। अगर अल्फाज पढ़ने में कोई गलती कोताही हुई हो तो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, देख कर आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान के पढ़ने का लहजा तरीका अलग अलग हो सकता है। मगर मैं जब लिख कर आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ तो आप उसको देख कर अगर कहीं पर मेरे बोलने में गलती हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। सबसे अहम बात इस अमल में एक बात याद रखिएगा कि सदका ज़रूर कीजिएगा। ये सिफली ताकत है, क्योंकि ये सिफली अमल में मैंने इसे ढाला है। तो ये इतनी ताकतवर होती है कि अगर आप अमल के दौरान छोटी सी भी गलती करते हो तो ये उठाकर आपको दीवार में मार सकती है। अगर आप सदका करेंगे तो आप अपने आप को, अपनी जान और माल की हिफाजत करके अमल करोगे। अगर आप लोहे हमजाद पास रख कर करते हो तो वो तो एक
بہت مضبوط حصار میں آپ آ جاؤ گے۔ باقی دوستو اس عمل میں 11 بار درود شریف اول آخر ہے اور 21 دن کا یہ عمل ہے۔ پرہیز اس میں جلالی اور جمالی ہے، گوشت، کچی سبزیاں، سلاد، انڈا وغیرہ ہر چیز کا اس میں پرہیز ہے، اور حصار ضرور کیجیے گا، میں بار بار بول رہا ہوں۔ باقی اس عمل میں اور کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اس کو پاک حالت میں رہ کر عمل کریں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں، میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، اور شادی شدہ افراد اس عمل کو کرنے سے پہلے ایک بار مجھ سے ضرور پوچھ لیں، ان کا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، تو وہ میسیج پہ میں بتا دوں گا، ویڈیو میں نہیں بتا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سب کے سامنے نہیں کر سکتا۔ تو جو میرے بھائی شادی شدہ افراد ہیں جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں ان کو اس کی تسخیر کا طریقہ میسیج پہ بتا سکتا ہوں۔ باقی اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے اور کوئی غلاظت نہیں ہے، اور کوئی آپ نے ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا۔ صاف ستھرے پاک صاف ہو کر، خوشبودار عطر لگا کر، کپڑے اچھے پہن کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اس عمل میں آپ نے اپنے پاس کالا کپڑا ضرور رکھنا ہے، سر پر، نیچے زمین پر ٹوپی یا پھر دوپٹہ، کچھ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہو، اس سے اس عمل کی تسخیر جلدی ہو جائے گی۔ اور اس عمل میں کوئی پرہیز نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی بات پوشیدہ میں نے نہیں رکھی جو اس عمل میں بتانا ضروری ہو۔ جو بھی بات تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ایک بات میں آپ کو ضرور اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ بہت سے دوست مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے دن عمل کرنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ بھائیوں میں آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ویڈیو کے اندر میں ہر ویڈیو میں تقریباً مینشن کر دیتا ہوں کہ یہ اتنے دن کا عمل ہے، اتنے دن پڑھنا ہے اور اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں بھی نہیں دیکھ سکتے تو میں آپ کی کتنی کی رہنمائی کر لوں۔ اگر آپ ویڈیو کو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہو تو میں آنکھیں کھول تو نہیں سکتا آپ کی۔ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ویڈیو میں کیا ہے، میں کیا بول رہا ہوں، آیا جو بول رہا ہوں وہ ویڈیو میں مینشن ہے کہ نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھنا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ایسی ہی نئے اعمال اور انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا، اور انشاءاللہ آگے بہت سی ویڈیو ایسی ہوں گی جو آپ کے کاموں میں آپ کو مدد دیں گی اور آپ کے کاموں کو آسان کر دیں گی۔ انشاءاللہ ایسے اعمال میں پیش کرتا رہوں گا، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ساتھ کی گھنٹی کے آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔